हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बळोजी आमच्या गोंया खातीर आमी वास्को मेस्ता वाड्याचेर आसा आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली, स्पेशली वास्कोकारांक खबर आसतली की मेस्ता वाड्याचेर रामाचें देवूळ जें आसा त्याच्या देवळाच्या ऑपोजीट कितलींशीं शेतां आसलेलीं आणि हांगासरले जे लोक आहा हे लोक ही शेतां करताले. आतां आमी पळयता ही शेतांनी सगळे हे बुशीस वाडलेले आसा आणि गटरांतले सेवेजीचे उदीक सगळे मिक्स जाल्लेले आसा आणि कोण शेतां त्याच्या खातीर करपाक सोदिना. सो हेका आतां जबाबदार कोण? आतां म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकल जो आमदार आसा, ओके, तेणी इनिशिएटीव घेवंक जाय आसलेलो आणि जो कावन्सिलर आसा तेणी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलेलो, म्युनिसिपालिटीन इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलेलो आणि कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा, हेल्थ आहा, एग्रीकल्चर आहा, हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आसलेलो की बाबा रे ही शेतां कित्याक लोक करिनात काय म्हणून लक्ष घालपाक जाय आसलेलो न्हू. आणि तुमचे कडेन जी डिपार्टमेंट आहा म्हटल्यार तुमचें तें कर्तव्य जाता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य जाता ते बाबा खंय शेतां पडींग आहा आणि कित्याक लोक करूंक सोदिना ती. आयज आमकां शेतां करपाची गरज आसा आणि लोक जर करिना जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान इनिशिएटीव घेवपाक जाय, स्वताची मशिनरी घालपाक जाय आणि ती करूंक जाय. कित्याक शेतां जर केली न्हू जाल्यार आमकां गांवठी भाजी, शेत तांदूळ बिनूळ सगळें मेळटलें आमकां आणि ही शेतां न्हू लोक उमेदीन करताले सारके. आयज लोक फुडें सराना कित्याक तर आयज सगळे हांगासर गार्बेज भरलेली आसा. तुम्ही थंयसर पळोवपाक शकता, थंयसर कसलो तरी पंप हावस करता ते. आतां तो पंप हावस करता ते बरें आहा, तेतून हो ही जे आतां सगळो गटर व्हांवता न्हू हो सगळो गटर हो चॉकअप करून सोडलेलो आसा आणि होच गटर आतां थंय मिक्स जाल्लो आसा. तुमी हे बुशीस पळोवपाक शकता. कितें आतां हांव जर पळोवपाक शकता जाल्यार आमदार कित्याक पळोवंक शकना? आमदार हेचेर लक्ष कित्याक घालपाक शकना? कितें सगळेंच राजकारण न्हू, पर्यावरणूय वाचोवंक जाय, पर्यावरणूय वाचोवंक जाय. आमी ल्हानपणांसून ह्या मेस्ता वाड्याचेर लोक शेतां करतना पळयले आणि हांगासर लोक ती शेतांतली ताजी भाजी विकतना आमी पळयले. ही भाजी आमी खाल्ल्या सुद्दां. सो आयज हो जो गटर आसा मेस्ता वाड्या वयलो, कितें हो गटर तांतयां कडेन सगळो चॉकअप जाल्लो आसा. रेल्वेचें काम केलें तुमी आणि रेल्वेचें काम करून आनीक तो गटर नेरो करून सोडलो. म्हाज्या कडेन आमचो एक हांगासरलो लोकल भाव आहा, कितें तेच्या कडेन आयज उबो आहा, तेचेंय म्हणणें सेम आसा की बाबा रे आयज ही शेतां तुमी अशी डिस्ट्रॉय करून कितें करपाक सोदता? प्रोजेक्ट करतले फुडें, तुमी फुडें कितें करतले? एक शीर विकतले ती कितें आनी मागीर प्रोजेक्ट करतले. आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आहा थंयसून बायणाच्यान एक सेवेज पायपलायन घातलेली आहा तुमी हांगासून, मागीर डायरेक्ट तुमी पायपलायन ते कनेक्टिविटी दिवपाक सोदता, हो विचार आसा तुमचो? कितें आयज मेस्ता वाड्याचेर दोनाय सायडींचे गटर आहा हेंचें डिसिल्टींग जावंक ना. आयज जर सपोज तुमी डिसिल्टींग करिनात न्हू जाल्यार लोकांक दुयेंस मरे हें. अरे लोकांक दुयेंस हें, तुमी लोकांक मॅन मेड दुयेंस गिफ्ट दितात. तुमकां आयज जे निवडून हाडल्यात न्हू ते लोकांची प्रॉब्लमां सॉल्व करपाक हाडल्या, प्रॉब्लमां क्रिएट करपाक न्हू. आयज जर पळोवंक वयता जाल्यार मेस्ता वाड्याचेर सगळ्यान व्हडलो डिजास्टर इन मेकींग म्हणटा ते हे दोन गटर. हे डिसिल्टींग जावपाक जाय, क्लीन जावपाक जाय. हे आयज चॉकअप जावन कित्याक उरता जाणा, जो हे डायरेक्ट शिपयार्डा कडेन वयता, हे सगळे व्हांवोन सारके दर्यान वयता, पूण मदीं सगळे कडेन चॉकअप केलेले आहा तुमचे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा खातीर. आतां रेल्वेचें काम चलता तेच्या खातीर. मागीर नेरो तुमी रेल्वेक ते लायटी खातीर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी जी पोल पुल्ल्यात तुमी थंयसर तुमी नेरो करून सोडलेले आसा. सो वयता थंयसर तुमी वाट लायलेली आसा. आयज ज्या टायमाचेर आमी शेतां वाचोवपाक जाय त्या टायमाचेर हे सरकारी शेतां काबार करता. पळय रे कशें पडींग दिसता, तें वसाट दिसता मरे सारकें. हांगा लोक एक टायमार तांबडी भाजी, हिरवी भाजी, वाली कितें पोरसूं करताले, शेत लायताले, सगळें करताले. मागीर आयज हेचेर राजकारणी कित्याक दखल दिना? कितें अरे आमच्या वास्कोन खंयच कोण शेत लायनासलो, खंय मुर्मुगांव आणि वास्को ह्या जाग्यार कोणूच शेत लायनासलो. चिखले आमकां पळोवंक मेळटाले, तशेंच आमी शेत हांगा पळोवंक शकताले. पूण आयज हे शेत काबार कित्याक जालें? कोणाच्या नेग्लिजन्सा खातीर जालें? हेचो खंयचोच राजकारणी विचार करिना. म्युनिसिपालिटी बाबा, म्युनिसिपालिटी तुमी सगळें करपाक येतात मरे, जाल्यार हेचेरूय मातसो लक्ष घाला मरे. कन्सर्न जो कोण वॉर्ड कावन्सिलर आहा तुज्या हांव पांयां पडटा, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारकें. तूं जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जर वयशीत, हेल्थ डिपार्टमेंटान वयशीत जाल्यार तुका उत्तर मेळटलें हेचें. कितें अशी शेतां काबार जावंक जायना. आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबी येवन कितें करता तें आमी पळयलां. आयज चिंबलातलो लोक, हरमलचो लोक, सांकवाळचो लोक झगडटा आपल्या अस्तित्वा खातीर, आपलो गांव राखपाचे खातीर. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर अशी जर शेतां काबार जावपाक लागली जाल्यार आनी कितें म्हणपाचें तुमकां? तुमी गटर करून सोडला हो सगळी गार्बेज हें आहा भितर सेवेजीचें उदीक आसा. सो आयज जो नवो चेअरपर्सन जाल्लो आहा मुरगांवचो आमदार, तुकांय सांगता ह्या मेस्ता वाड्याचेर जे सगळे गार्बेज मॅनेज जालेले आहा एग्रीकल्चर लँडान न्हू तेचेर मातसो लक्ष घाल. तूंय लक्ष घालपाची गरज आसा. बेश्टी ती डिपार्टमेंटाक घेवन खुर्चे गरम करूं नाका आनी नाका थंय करोडांचे टेंडर काडूं नाका. ज्या जाग्यार खरी गरज आसा न्हू थंय मातशें लक्ष घाला. हांव वास्कोचो जो आमदार आसा बाब दाजी साळकर आनी मर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन हांव तुका रिक्वेस्ट करता आनी सेवेजाचो चेअरपर्सन संकल्प आमोणकर तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता तिगांकूय
मातसो ह्या मेस्ता वाड्याच्या शेतांचेर लक्ष घाला आनी हे कितें मेस जाला न्हू तें पळया. आनी एक सांगता हांवें आयज बरे भशेन सांगला हो इशू ईच एंड एवरी टायम हांव फॉलोअप करतलो. कित्याक तर हो आतां पळय हो म्हयनो खंयचो डिसेंबर नोव्हेंबरान ते चालू करतात शेतां लावपाक. ह्या फावटी तेंच्यांनी कोणेच लावंक ना कित्याक तुमी हे मेस करून सोडलेले आसा. आनी जे शेतकार हांगासर हे शेतां लायताले न्हू तुमी भायर सरोन आवाज उठोवपाची गरज आसा. आमी एक्टिविस्ट तुमकां फूल सपोर्ट दिता. कित्याक सांग आयज हे शेत म्हटल्यार आमचें अस्तित्व. आयज हेंचे बिल्डिंगे जे येतले न्हू ते आमचें अस्तित्व न्हू. कॉन्क्रीट जंगल आमकां नाका. कॉन्क्रीट जंगल केला तितलें पुरो पांयां पडटा. आतां ते कॉन्क्रीट जंगल बंद करा. शेतां आमची राखपाची गरज आसा. दोंगर राखपाची गरज आसा. झरे बांय न्हंय राखपाची गरज आसा. आनी तुमी जर राजकारणी जर सपोज हे राखूंक शकना जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी रिजायन जावपाची गरज आसा. ही मेसेज हांव गोवा सरकाराक दिता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक दिता, हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिता, कन्सर्न MLAक दिता, चेअरपर्सनाक दिता आनी सेवेदीच्या चेअरपर्सनाक दिता. वास्कोसून शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. देव बरें करूं.